Selamat malam ngagai semua bala kita ti semampai bergulang kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 5 6 hari bulan 5 bergulang aku Bu Mawin kita ngapun ke Aiban nama itu ngau berita tu. Orang tinggameran ke pengawal perubat bak klinik pengerai perintah ngau luar dipinta mai nembiak ke umur sebulan nyentuk ke kurang hari 18 tahun ti bisik ngayan ke tanda jaundice ngau tanda bukai hepatitis akut ke hospital ngambil di perubat engau sili agi. Menteri Pengerai Kari Jamaluddin madah ke tanda bukai kena hepatitis akut ianya enggai makai, muntah, lemit tulang, tau ke air kemik keruh. Khairi madah ke upis Menteri Pengerai KKM udah cakap berjalan ke surveillance hepatitis akut. Bak semua klinik pengerai ngau hospital ngena cara ti udah dipersetuju bala pakar perubat klinikal ngau pengerai mensiamayuh. Berjaku bak semengkah penerang yang madah ke cara kena ngatur kes hepatitis akut tindak temu penatai tau ke acute hepatitis of unknown etiology benuh di Kemansangka. Bala paindai tau ke penyagaan amit ti bisik tanda kena hepatitis akut dilalau ngau jaku ti ngasuh sidak lengkas mai anak sidak berubat. KKM megak seruran ngemata ke gaya hepatitis akut tu tau nyadi bak bala nembiak lalu dekat madah ke penerang ke Pemeru Baru Dudi Arila. Hasil pengawak matau ti berjalan ke ngayan ke sikut nembiak lelaki di Sabah ti bisik tanda kena hepatitis akut udah diperubat bak sebuah hospital bulan Siti tu kemari. Penyakit babi Afrika atau ke ASF di Sarawak agi boleh dijaga lalu nak dia tu nadai nerima sebarang riput pasal penyakitnya berampit ke Pemandu Baru. Menteri Bertanam Bertupi Moden ngau Pemansang Kana Menua Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom madah tunjuk ke atur nagang ti udah ditumbuh ke upis menteri mujur dipejalai ke upis Veterina Sarawak JPVS. Berjaku bak semengkah penerang yang madah nakat 28 hari bulan 4 tu kemari, 17 sampel udah diuji ke alai 5 sampel hari janik kampung ditetapkan positif yang 4 di Betung, ngau Siti di Sibu. Atur udah diperjalai ke serta palan yang megak udah diasuh puang. Pengawal merasa cakap di pejalai ke bak ladang jani megak ngerikut ke 12 sampel negatif ngau nadai SF yang ladang jani bak jalai ensingai Serian, Melikin Serian, Batu 25 Siburan Serian, Palan Muno Jani Seriaman, Rantau Panjang Sibu, Jalai Tian King Sibu, Futien Sibu ngau Sungai Mau Sibu. Berbangaunya Datuk Seri Dr. Stephen tetap ke daging jani kena ngintu pengerami gawai ti dekat datai dan cukup kelimpah hari selamat di 4 laban dibeli hari ladang ti nadai ASF ngau dipersa JPVS. Sarawak megak meli 2,000 ikut janik ninting minggu hari Singapura lalu tok ngayan ke Singapore Veterinary Services engau Singapore Food Authority netap ke atur nagang ti udah dipejalai ke di Sarawak. Tok nyengkau mengena engau munas ke janik bak endur ke bisik dirampit dikena nagang igi penyakitnya hari ti berampit kelimpah hari sistem biosecurity ti terit engau manah bak ladang. Datuk Seri Dr. Stephen beri terima kasih ke gempung kerjasama sidak kenupik janik engau JPVS ti lengkas berjalai ke atur ti dikena nagang penyakit ASF hari ti berampit ngagai endur bukai di menua tok. Gerempung Pengajar Sarawak STU nerima ngau manah berita tigenatai ke Menteri Kanan Pelajar Datuk Dr. Razi Jidin pasal nyambung baru timpuh pengajar ke gawat cara kontrak COS ambilan Jun 2020 pengelama 2 tahun. Presiden STU Adam Prakash Abdullah ngarap ke ngau perkaranya ulih mutar ke penanggul pengajar ti megak diasai ke di menua tu ngambil ulih ngelampung ke pengawak bak sekolah. Bagi negeri Sarawak, kita amat-amat mengalukan berita ini kerana negeri Sarawak sangat-sangat memerlukan tenaga guru pada masa ini kerana kita masih mempunyai banyak kekosongan yang belum diisi. Dengan itu, pada masa ini, guru-guru yang berkhidmat di sekolah menanggung beban yang berlebihan kerana mereka terpaksa menanggung kerja guru-guru yang belum dapat hadir ke sekolah kerana tiada lantikan. Masuk ke Jakut Tok ngagai RTM Sarituk tadi, ia megak madah ke beritanya udah mai pengelantang ngau pengagar ngagai bala pengajar yang kaum 2,600 ikut pengajar COS ambilan Jun 2020 di Serata Malaysia. Nakak Kedatuk STU nadai uliah madah ke penyampau pengajar COS laban sidaknya dilatih bapalan pematih pengajar kampus ti enda sama. Kemari Menteri Kanan Pelajar Datuk Dr. Razi Jidin bak semengkah penerang madah ke penerang kesilia pasal beritanya dekat di Padah ndak lama lagi udah ti aum antara upis Menteri Pelajar ngau upis pengejar pengawal pelajar tembuk diatur.
Bala apa indai ngau penyaga di Menuatu dipinta lengkas nganjung anak sidak ngambil tujuh vaksin COVID-19 sebedau program bertujuh vaksin COVID-19 bangsa kena biar miat tau ke PIC Kids diketu ke kena 15 hari bulan 5 tu ila. Presiden Gerempuang Pengajar Sarawak STU Adam Prakash Abdullah Madah aturnya berguna benar kena nentu ke pengelikun nembiak ke dianjung agai sekolah ngau pengajar tingajar sidak di sekolah megak dijaga. Usah dirisaukan hal-hal berkaitan dengan suntikan ini kerana sudah nyata berjuta-juta rakyat Malaysia telah pun melalui proses imunisasi dan ia telah terbukti menunjukkan bahawa kekuatan badan kita setelah melalui imunisasi ini adalah lebih baik untuk berhadapan dengan virus COVID-19 ini. Ia ke ditanya pengarang berita megak minta bala paindai bergempuang mantuk perintah ngemujur ke program PIC Kids tu ngambil bala anak meruan likun lebuh bak sekolah. Kena 27 hari bulan 4 tu kemarin, Menteri Pengerai Khairi Jamaluddin madah dekat berbayar ulih ke vaksin COVID-19 kena biamian udah programnya diketu ke kena 15 hari bulan 5 tu ila. Komiti Bertindak Imunisasi COVID-19 nembiak miat megak madah ke vaksin dos keterubah hari program PIC Kids mina dekat diberi nyentuh ke 15 hari bulan 5 tu. Lalu timpuhnya hendak ditampung baru laban narai tentu mayuh peminta vaksinnya ngujung ke vaksinnya terbasau. Bertemu baru. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng diadang ngangulu aum bersaing ngau pameran hidrogen sedunia 2022 ti diatur bab bandar Rotterdam di Belanda kena 9 ngagai 11 hari bulan 5 tu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari bergulai ngau 3,500 ikut bala pemesai perintah ngau industri hari serata dunia dekat bergempuruk ndor berjurai ke pasal teknologi hidrogen ke baru ngau aplikasi serta cara pemadu manah kena ngubah industri kemayar itu. Nitih ke penerang hari UPS Premier Sarawak bak hari keterubah awamnya Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari dekat berjakuk pasal Accelerating the Global Hydrogen Economy the Sarawakian Way tinumpu ngagai pengawak Sarawak nyedia ke diri napik perkara renewable energy kelebih hagi hidrogen. Delegasi Premier Sarawak megak dekat ke Oslo, Norway, ndur masih operasi dana kekayaan berdaulat menuanya, tinyadi model ngagai kelanggur perintah menua ti dekat numbuh ke dana kekayaan berdaulat Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari megak dekat nemuai ngagai UPS Shell bak bandar The Hague, kelimpah hari ngagai induk menua Belanda ianya Amsterdam, ianya pengagai palan teknologi Shell ndur medak mayuh macam inovasi pemadu baru bak teknologi hidrogen. Bala pengaji di Sarawak tidak dekat ngambil orang ke timpang pendiau atau ke OKU Gawak tahu bertanya ngagai Gerempung Rabantu ti bisi rintai nama sidak ti dekat Gawak. Vice Chairman Gerempung Orang Butak Sarawak SSB Siau Ging Lok Madah ambil ke contoh SSB megak bisi pemesai ti Gawak ngigak ke pengawak ungkup Raban OKU ti bisi penanggul bak mata. Siau Ging Lok madah ke pemesainya bisik tanggung pengawak ianya seruran ngemata ke sebarang peluang gawak ti bisik serta engkeman ngagai Raban OKU. Ia madah tajak ndak ulih kerja beke orang bukai tang Raban OKU megak ulih ngereja pengawak kepatut entik diajar ngau betul. Ia madah ke bala pengkaji ti nyedia ke pengawak puang ngagai Raban OKU megak dekat ngasai ke mayu macam penguntung yang kaum desilah hari cukai hari UPS asil dalam menua. Polis Kuching mujur munaska penyalah dadah bak dua bengkau operasi mersanganyit bak palan ke endak sama di Kuching kemari ngau penyampau barang ke dirampas berga lebih RM1,500. Kepala Polis Pelila Kuching ACP Ashmon Bajah bak sebengkah penerang madah siko lelaki mujur ditangkap beroperasi mersanganyit ke terubah di pejalai ke urung pukul 11 pagi ngimbai Jalai Rock.
Lebuh ke meresal lakinya, polis mujur nemu 5 paket plastik lusinar di pelabak ke syabu berat 5.13 gram di pelabak ke berga RM513. Lelakinya megak bisi sitik rekod penyalah lama. Lalu buat operasi meresal ngenyit kedua di pejalai ke unit pemansik penyalah narkotik Indo Upis Polis Pelilih Kuching hurung pukul 6.55 minit lemai mujur ngetan ke siku lelaki di Kuching ngau pengerampas paket plastik lusinar di pelabak ke syabu berat 10.62 gram di berga RM1,062. 2 ekor lelakinya ditaniti ke Seksyen 39A kurungan 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Beritanya tadi hujung ke berita Aiban kita ke lemai tu. Terus nyaga pembersih diri tajapan menua kita dekat ngalih ngagai renggat endemik. Jadi ngotu aku Bumawin madah ke diri. Mupa dulu.